सलाम शलोम। चाइनीज़ ज़ुबान को जब हम समझना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि उनके पेशवाओं ने क्या सिखाया उनको। हम देखते हैं पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज जो कि हमें इब्रानी ज़ुबान में मिलती है, जो हमने पढ़ी है। और ये 17वीं सदी से पहले की बात ना थी कि वो अपने कल्चर से ज़्यादा किसी को ना जानते थे। यहूदी लोग सिर्फ़ अपने आप को, अपने मज़हब को जानते थे। और फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ये चाइनीज़ लोग कैसे जो है वो उनके कल्चर से जो है वो अटैच होते। इन दोनों ज़ुबानों के जो राइटर्स हैं उनकी जब हम तहरीरें देखते हैं, कुछ हिस्ट्री को पढ़ते हैं और इनकी ज़ुबान को जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इनमें बहुत सारी बातें सिमिलर हैं। जैसे कि एक सवाल है कि इंसान कहाँ से आ गए। चोंग तू लिखते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ ऑल थिंग्स देयर वाज void, देयर वाज नथिंग दैट कुड बी नेम्ड। और यही सिमिलर चीज़ जो है वो हम जेनेसिस 1:2 में देखते हैं। द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड void। डोंग सोंग शू लिखते हैं, एक और राइटर इन, दिस ओरिजिन इज़ लाइक द सोर्स, इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन परमेंटेशन ऑफ हेवन एंड द अर्थ फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। और कलाम मुक़द्दस में भी हम ऐसा ही पढ़ सकते हैं जब ओरिजिन्स, मैटर और सॉस के बारे में जो है वो हम खुदा के बारे में पढ़ते हैं साया में। और जॉन ने भी बताया, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द बिगनिंग एंड द एंड। और जब आप मोसेस की दी हुई तोरा जो कि खुदा की तरफ से है उसके पढ़ते हुए चाइनीज़ ज़ुबान की तरफ आते हैं और तलाश करते हैं वो बाइबल की बातें तो आपको मिलती हैं। बाइबल की पहली किताब बताती है कि खुदा ने इंसान को ज़मीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ। चाइनीज़ ज़ुबान में जो लफ्ज़ टू क्रिएट के लिए है, जब हम उसको देखते हैं तो पता चलता है कि वो किन लफ्ज़ों के साथ बना है। स्पीच, डस्ट और वॉक। यानी जब खुदा ने डस्ट से बात की तो वो एक जीती जान होके चलने लग गया। और खुदा ने जो है वो पहले इंसान को बनाकर जो है वो बाग़ एदन में रखा। और बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ सकते हैं कि खुदा ने मशरिक़ की तरफ जो है वो अदन में एक बाग लगाया और वहाँ उसने उस इंसान को जिसको उसने बनाया था, जो कुछ खुदा ने बनाया था अच्छा था, लेकिन खुदा को आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसके लिए एक मददगार बनाया है। उसकी एक फसली से उसने औरत को बनाया। वहाँ दो दरख्त भी हमें नज़र आते हैं, एक ज़िंदगी का और दूसरा नेकी और बदी की पहचान का। और खुदा ने जो है वो उनको वार्निंग दी हुई थी कि तुमने इस दरख्त का फल ना तो खाना है ना तो छूना है, क्योंकि जिस दिन तुमने खाया तो मरा। और हम यही चीज़ को पुराने चाइनीज़ लफ्ज़ रेस्टोरेंट में देख सकते हैं, जो कि बनता है दो लफ्ज़ों से, माउथ और ट्री से। और शैतान जो था वो बहुत चालाक था। उसने औरत को बोला कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे अगर तुम ये फल खाओगे, नेक और बद की पहचान करने लग जाओगे। उसने जो फल खाया तो उसको अच्छा लगा और उसने जो है वही फल आगे अपने शोहर को भी दिया। और ये बात हम वहाँ से सीखते हैं कि जो वर्ड आया है चाइनीज़ ज़ुबान में डिज़ायर के लिए, वो बनता है टू, ट्रीज़ और वुमेन को मिलाकर, ये 3 अल्फ़ाबेट साथ में जुड़े तो डिज़ायर वर्ड बनता। और फल खाने के बाद जो है मौत वक़ूअ में आ गई। और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में आया है, वो दोनों को खुदा बाग़ एदन से निकाल देता है। और पुट टू डेथ के लिए जो वर्ड है, वो वर्ड जो है वो हमें बताता है कि ट्री और लाइफ जो है वो डस्ट, वो वापस डस्ट में ही जाती है। और वहाँ से जो है जब बाग़ एदन से वो निकाले जाते हैं तो उनके साथ जो है वो गुनाह भी जो है वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन खुदा जानता है कि ये दुनिया जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है और उसी में जो है वो एक रास्तबाज इंसान जो है नज़र आता है। खुदा अपना मंसूबा अपने बंदे नूह पर ज़ाहिर करता है और उसे कहता है कि तू एक कश्ती बना और उसमें जो है सबके लिए जगह रख, और जो तुझे मैं बताता हूँ तू उसी तरह से अपने घराने को लेकर उस कश्ती में आ जा। चाइनीज़ लफ्ज़ जो बोट के लिए है वो 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, विसल, ईट और माउथ, जो कि ये बताता है कि इंसानों को खाया गया। फ्लड के लिए जो चाइनीज़ लफ्ज़ आया है वो 3 अल्फ़ाबेट के साथ है, 8, यूनाइटेड और अर्थ, जो कि वर्ड फॉर्म करता है टोटल वाटर। फ्लड के बाद जो है हम देखते हैं कि नूह कश्ती से बाहर निकलते हैं और वो खुदावंद की हजूरी में कुर्बानी पेश करते हैं। और यही जो है वो न्यू ईयर के ऊपर जो है वो चाइनीज़ लोग भी करते आ रहे हैं। बर्नट ऑफरिंग के बाद हम देखते हैं कि
پاپولیشن جو ہے وہ نوح کے بیٹوں سے آگے بڑھنے لگ گئی اور وہ پاپولیشن بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے پہنچ گئی ملک سنار میں، اور یہاں پر انہوں نے وہ فیمس ٹاور بنایا جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور اس وقت تک سب ایک ہی زبان ایک ہی بولی بولتے تھے۔ اور یہ جو چائنیز لفظ ہمیں نظر آتا ہے ٹاور کے لیے، یہ 5 الفابیٹ کے ساتھ مل کر بنا ہے: گراس، کلے، ایک ماؤتھ اور نسل انسانی۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ بائبل سے ایک دم جو ہے وہ ایگری کرتا ہے، جب بائبل کہتی ہے کہ پوری زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ خداوند نے ان کی زبانوں میں جو ہے وہ اختلاف ڈالا، اور وہ 2 الگ الگ جگہوں پہ دنیا کی چائنیز کریکٹر جو مائگریٹ کے لیے ہے وہ 4 لیٹرز کے ساتھ ہے: گریٹ، ڈویژن، ویسٹ۔ اور یہ چائنیز کریکٹر جو ہے وہ ہمیں ایکچولی بتاتا ہے کہ کہاں جو ہے وہ چائنیز لوگ گئے، یعنی کہ ویسٹ کی طرف انہوں نے جو ہے وہ واک کی ہے۔ It was reported by China Central TV that Professor Jin Li, the top Chinese geneticist, discovered through his DNA research that the Chinese actually originated from the African continent. This is consistent with the biblical account of the Great Division. Yet, even before the migration of the different races, God has started a plan to save mankind from death, the penalty of sin. ایک راست باز انسان جو میسوپوٹیمیا میں رہتا تھا، خدا کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، جس کا نام ابراہیم تھا، وہ خدا کے حکم کو مانتا ہے۔ پیدائش 12واں باب۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یہ جو وعدہ عہد کیا خدا نے ابراہیم کے ساتھ، یہ وہ عہد کا نشان تھا جو پشت در پشت قائم رہے گا، اور یہ وہ نسل ہوگی جو نسل انسانی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو واپس لے کر آئے گی، ابراہیم سے داؤد تک، داؤد سے یسوع مسیح۔ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں خدا کے کام کو، اور خدا کا بیٹا جب آیا تو اس نے کہا، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ اپنے کہنے کے مطابق جب مسیح یسوع زندہ ہوئے تو سب نے یوحنا کی بات کو بھی یاد کیا ہوگا کہ مسیح خدا کا برہ ہے، اور یہی خدا کا برہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جون بھی لکھتا ہے۔ اور چائنیز ورڈ یہ بنتا ہے سیکریفیشل اینیمل کے لیے ورڈ آکس، لیمپ کو ملا کر بیڈ اور انبلیمشڈ کے ساتھ، اور سیکریفیشل اینیمل جو ہے وہ مسیح ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا گناہ نہیں پایا جاتا۔
اس سے اگلا لفظ اور بھی انٹرسٹنگ ہے جو کہ رائچسنس کے لیے ہے چائنیز میں، جو کہ لیمپ اور می کے ساتھ ملا کر بنا ہے، جو کہ بنا ہے ہاتھ اور اسپیئرڈ کے ساتھ۔ خدا کی راستہ بازی کو دیکھا جا سکتا ہے مسیح یسوع میں۔ انہوں نے خدا کی تعلیم کو جو ہے وہ ظاہر کیا، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ وار کیا گیا کیونکہ وہ بے الزام تھے۔ ان کو گناہوں کے لیے کفارے کے طور پر دیا گیا، وہ بے عیب برہ جو ہے وہ مہیا کیا گیا۔ مسیح یسوع کے دوارا جو ہے وہ چائنیز لوگوں کو بھی جو ہے وہ ریڈیمشن کا جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے، اور یہ ریڈیمشن جو ہے وہ ان کے شاندی یعنی کہ گاڈ کی طرف God سے of ہے۔ heaven, to reconcile us back to Him. This same God may have actually been recognized by the Chinese before the Jews and other races in the West. Confucius spoke of a supreme creator in many of his writings. The Book of Odes states, "How vast is Shangdi, the ruler of men below." In the Analects, he ascribed not to his own goodness, but credited it to heaven, who produced the virtue in him. Lao Tzu, in the Tao Te Ching, wrote about an unknown God and referred to him as the Tao, or the Way. I do not know his name. Name him Tao. For lack of better word, I call him Almighty. I do not know whose son he is. He is before any king. In John chapter 14 verse 6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." In all history, Jesus was the only person who claimed he was the way. Another remarkable saying by Lao Tzu is that the Tao exists as one exists as two exists as three, and the three created everything. What was Lao Tzu trying to describe? Without the Bible, the Chinese cannot interpret this fully. In 1 John chapter 5 verse 7, it reads, "For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word or Jesus, and the Holy Spirit, and these three are one." Were the wise men of China preparing the people to understand their God as the Trinity of heaven? The three-tiered altar of sacrifice at the Temple of Heaven in Beijing seems to suggest just that. This pattern of three is repeated in the number of gates that stand around the altar, the temple surrounding tiers, and the Temple of Heaven itself. In this manner, Shangdi has been honored in the past by Empress of China, and still is being honored in many homes and businesses owned by the Chinese. This is why there can always be found 3 cups and 3 joss sticks on the altars, with burnt offerings every new year, so that the God of Heaven may be worshipped and remembered.